I'm not good at learning school. I failed 3 times for entering university. I have a lot of terrible experience, made a lot of mistakes when I was young. In my life, I never thought I would be able to speak here. I never even brave enough to say I want to be a student. So thank you for inviting me here. So this is my advice for those young people. When you are a graduate, when you're just in the university, don't think about, I want to resign from the school and be another Bill Gates, because Bill Gates left Harvard. There's only one Bill Gates in the world. When you graduate, find a company. Most important, find a good boss that can train you, discipline you, and tell you what is good and right. It's more important than a good company. So, if you are 20 to 30 years old, please find a good boss. Not necessarily a good company. Of course, a good company, a good boss, even better. When you are 30 to 40 years old, try to do something yourself, if you really want to try. When you're 40 to 50 years old, do things that you are good at. After 20 years of learning, you should do something you're good at. When you're 50 to 60 years old, spend your time supporting young people. When you are over 60 years old, spend time with your grandchildren. If you stay with them, you will be full of energy. And young people are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for all the worries. But the advice I give to the young people is also the advice I give to myself, that nothing is easy. Nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. You know, the early days, Alibaba had no money, no revenue. Nobody paid us. After 18 years, Alibaba become today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound in the evening. I traveled last year 867 hours a year in the plane. I'm working hard, my team working very hard. 18 years, we worked like a normal company of 70 years. Day and night. Nothing is free. Nothing is easy. You have to think different. You have to do different. For example, the early days in my company, when some ideas come to my desk, Jack, this is a great idea, and I look at everybody. Everybody say it is a good idea, I normally throw it to the rubbish. Because everybody say this is good, then all the other people think of. If everybody say this is going to be very tough, I'm very interested in that tough question. And I pick up and say, how can we do it in a different way? This is to be unique, to be different. And third, this is my advice, and this also I'm telling myself every day. Today is very tough. Tomorrow is tougher. The day after tomorrow is beautiful, but most people die tomorrow evening. You have to work very hard. Every tough days, every tough situations, problems you meet, that is the training of yourself. When you graduate from your school, you just start your career of learning. When you got a PhD diploma or bachelor diploma, this is just a certificate. Your real challenge is when you leave the college, the real life starts. The real exam starts. The real test starts. That's life. Are you committed? Because without commitment, nothing
happens. You have to be committed through the storm and the rain and the heartache and the pain and the disappointment, or you're not gonna make it. It's a commitment. It's not a feeling. While they was golfing, I was studying. While they was shooting hoops, I was studying. While they was playing games and sitting up and eating and joking in the restaurant, I was studying. You can't get out of something that you're not willing to put into it. You have to put your everything, your mind, your energy, your effort, your discipline, your tenacity. Nothing is going to jump out the fire. If you don't throw something in there, it's not going to happen. But if we fight every day, one of them days is going to be my day. I didn't know who I was. How could I, and how could any of us? Because for the first 25 years of our lives, we are trained to listen to voices that are not our own. Parents and professors fill our heads with wisdom and information, and then employers and mentors take their place and explain how this world really works. And usually these voices of authority make sense, but sometimes doubt starts to creep into our heads and into our hearts, and even when we think that's not quite how I see the world, it's kind of easier just to nod in agreement and go along, and for a while I let that going along define my character, because I was repressing my own point of view, because like in that Nilsson song, everybody was talking at me so I couldn't hear the echoes of my mind. And at first, the internal voice I needed to listen to was hardly audible, and it was hardly noticeable, kind of like me in high school. But then I started paying more attention, and my intuition kicked in. And I want to be clear that your intuition is different from your conscience. They work in tandem, but here's the distinction. Your conscience shouts, here's what you should do, while your intuition whispers, here's what you could do. Listen to that voice that tells you what you could do. Nothing will define your character more than that. Steven Spielberg is one of the most successful movie directors in history, but many people don't know that as a child he had undiagnosed dyslexia, which means that he had troubles reading and writing, and because of his learning disability, other kids at school would make fun of him and the teachers would see him as a very lazy student that didn't try his best. In my case, I was actually unable to read for at least 2 years in school. I was 2 years behind the rest of my class. I went through what everybody goes through, teasing. I had to go through that for a long time. The teasing led to a lot of other problems I was having in school. It all stemmed from the fact that I was embarrassed to stand up in front of the class and read. His childhood was terrible. He struggled so hard to keep up with the rest of the class and felt that something was wrong with him. But as a teenager, he discovered a passion inside of him that eventually would change his life forever. I got bullied. I dealt with it by making movies. Making movies was my cover-up. Movies really helped me, kind of saved me from shame, from guilt. Making movies was my great escape. That's really how I was able to get away from all of that. When I felt like... And now, ladies and gentlemen, from Louisville, Kentucky, wearing black tie, Mr. Cassius Marcellus Clay. His classic poem, I Am the Greatest.
This kid's got a left. This kid's got a right. If he hits you once, you're asleep for the night. This kid fights great. He's got speed and endurance. But if you sign to fight him, increase your insurance. I am the greatest. I told you, I'm the real champion. I am the greatest. The greatest of all time. As you lie on the floor, all the ref counts 10. Pray that you won't have to fight me again. He is the greatest. The greatest of all time. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. When I say two, that's never third. When I say three, don't bet against me. I'm a man of my word. The man's in trouble. I'ma show you. I know you got it big, but the man's in trouble. I'ma show you how great I am. I'ma show you. I'ma show you. I'ma show you how great I am. How great I am. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. Wait till you see Muhammad Ali. I told you, I'm the real champion. I'm the champion of all. All of it all. All not finished. I am the greatest. I can back up every word. And I want any man in the world, and I want everybody out there on TV to know it. I am the greatest. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Morning everyone. Pagi yang luar biasa, pagi yang disyukuri. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jal kerana pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi menganugerahkan kepada kita keupayaan untuk kita mendengar lebih banyak kebaikan, untuk kita lebih banyak melihat kebaikan, dan kita syukur kepada Allah Azza wa Jal untuk kita buat tindakan yang ketiga, untuk kita mencatatkan lebih banyak perkataan baik. Syukur kepada Allah Azza wa Jal apabila ketiga-tiga elemen ini terkumpul pada diri kita, mendengar, melihat, mencatatkan lebih banyak kebaikan, dan mudah-mudahan kita akan meningkat kepada item yang ketiga. Kita akan terus melakukan tindakan betul, dan mudah-mudahan pada hari Yaumul Mahsyar nanti kita akan dipandang oleh Allah Azza wa Jal. Okey, so pada pagi ini seperti biasa anda boleh komen di kaca skrin, anda menonton daripada mana, anda menonton bersama siapa, dan anda boleh juga komen di kaca skrin anda sedang menyelesaikan master ataupun PhD anda daripada universiti mana. Alright, so pagi ni terima kasih. Okay, Nurul Faizah, Love UiTM, PhD Built Environment. Alright, kemudian kita ada Nurul Faizah katanya pagi. Alright, kemudian kita ada siapa lagi pada pagi ni? Kita ada Khairuddin, Zon Capri is watching. Alright. And then kita ada Najwa Muhammad Khalil yang panggil kawan-kawan beliau. Terima kasih banyak. Alright, dan juga terima kasih kepada Cik Puan Nurul Faizah pada pagi ini yang mencatatkan suara dok memecah kesunyian di bangunan Perdana Putera. Allah, tiba-tiba rasa macam sayu pula. Alright, di pagi raya. Alright, syahdu pula tiba-tiba.
Alright, terima kasih kepada Cikgu Zaifah Ismail yang menonton daripada Skudai JB. Alright, kemudian kita ada Cikgu Basit Farahiyah Huda yang menonton daripada Tuaran Sabah bersama suami beliau Abdul Basit Mukhtar. Alright, terima kasih. Alright. Dan siapa lagi ni? Kita ada, come on, boleh komen di kaca skrin. Alright. Okey, Mazlina Cik Malik. Waalaikumsalam. Alright. Okey, so pada pagi ni, okey, terima kasih kepada semua yang sudi menonton pada saat ini dan terima kasih kepada semua yang sudi untuk memilih channel ini. Alright, dan mudah-mudahan apa yang sedang kita buat ini dan pilihan yang sedang kita buat saat ini akan membantu kita untuk lebih banyak progres, akan membantu kita untuk lebih banyak mendapatkan energi positif dan mudah-mudahan ia akan membantu kita untuk menyudahkan amanah yang telah kita pikul sebagai pelajar master dan sebagai pelajar PhD. Dan jika sekiranya anda menggunakan wang sendiri, anda bertanggungjawab kepada rezeki yang Tuhan berikan kepada anda untuk anda menyudahkan PhD ataupun master anda. Dan kepada anda yang dapat scholarship, beasiswa, anda bertanggungjawab kepada 32 juta rakyat Malaysia yang mana sebahagiannya membayar cukai. Alright, so pagi ni anda boleh komen di kaca skrin, adakah anda belajar diri sendiri bayar yuran ataupun anda belajar diri sendiri belajar, suami bayarkan yuran, ataupun anda belajar dan kerajaan melalui banyak, kita panggil banyak badan-badan kerajaan yang bantu anda untuk anda belajar. Sila komen di kaca skrin. Alright, so pada pagi ni tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, kita nak tengok berapa langkah anda berjalan pada pagi ini. Alright, so anda boleh catatkan di kaca skrin, anda melangkah berapa langkah pada pagi ini. Alright, dan kalau anda boleh tulis di kaca skrin, berapa langkah pada pagi ini, itu sebenarnya satu momen yang terindah sebenarnya. Kenapa? Sebab tidak ramai orang yang boleh melangkah selepas subuh. Mereka lebih suka untuk memilih berada pada posisi statik. Alright, dan berapa langkah anda berjalan pada pagi ini? Alright, dan pada pagi ini alhamdulillah, okey, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan. Saya sebagai penunggang agama alright, suka saya nak kaitkan, alhamdulillah, okey, sebab saya sebagai Muslim, saya kena menunggang agama saya. Okey, dan saya menunggang untuk sampai ke mana? Mudah-mudahan saya sampai ke syurga insya-Allah. Amin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, so alhamdulillah pada pagi ini Allah Taala telah memberikan kekuatan kepada saya untuk berjalan sejauh 7,853 langkah. Alright, 7,853 langkah bersamaan dengan 5.82 km dengan 8 flight climbing. Anda berapa? Okey, kita kongsi ni bukan untuk bagi tahu, oh aku boleh melangkah. Tak. Kita nak share yang mana mudah-mudahan anda yang menonton, anda juga boleh buat. Jika orang A boleh buat, B boleh buat. Jika B boleh buat, C boleh buat. Yang tak boleh buat sebab apa? Sebab kita selalu cari alasan ataupun kita tak pandai nak tunggang agama. Boleh? Alright. Okey, dan syukur kepada Allah Ta'ala. Okey, Najwa kata 2857. Tepukan untuk Najwa. Okey, Teacher Veronica Jennings 5587. Belum siap. Alright, menuju ke rumah siapa tu? Alright, tepukan. Yusliza Jamalot 5136 langkah. Amazing. Nurul Huda 2981. Wow, amazing, alhamdulillah. Okey, Nazifah Mustafa. Alright, melangkah 4269. Syukur. Alright. Syaliza Hayati 100 langkah saja dah. Ini mesti daripada rumah, dalam rumah, bilik, toilet, dapur. Okey, Nurul Huda Muhammad Sofi 2981. Alright. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini, okey, Nur Syafiqah Rahim, saya baru dapat 1808. Tak apa, syukur. Okey, syukur sebab sekurang-kurangnya kita tidak beri alasan lepas subuh
kita menstatikkan diri. Seperti ikan dalam Discovery Channel tu, ada ikan dan dia memang tak bergerak. Dia tunggu je. Okey, dia tunggu sampai dia berlemut. Berlemut pula sampai dia berlumut. Sampai dia berlumut dan dia hanya menjulurkan lidah untuk tangkap ikan-ikan kecil masuk dan dia makan. Adakah anda nak jadi macam tu? Alright. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, Vignesh K. Sugumaran. Alright. Terima kasih. Okey, good morning dok. 11 pula 1940 langkah. Amazing so far, bermakna akan terus melangkah insya-Allah. Alright, so pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tengok tabung. Tabung wakaf morning walk. Tabung wakaf morning walk. Dan pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, berapakah jumlah street coin yang anda jumpa dan anda akan masukkan dalam anda punya tabung wakaf morning walk. Dan nak bagi warning kepada anda, tolong jangan ambil wang yang anda temui tepi jalan, tepi longkang, tepi pokok, tepi hatimu. Alright, untuk anda gunakan untuk diri anda. Tak boleh. Itu bukan hak anda. Okey, dan anda kumpulkan seperti saya buat ni. Dengar tak? Okey, dah penuh dah tabung ni, terpaksa pakai 2 tabung. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kesemua yang saya temui ni, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di tepi longkang, di tepi pokok, di tepi parking kereta, alright, kereta pun dah tak ada, alright, so kita ambil, kita cuci dan kita masukkan dalam tabung. Dan seperti biasa pada pagi ni anda boleh goncang-goncang tabung wakaf anda dan cuba tengok apa yang saya temui. 1, bismillah, alright. 2, alright, 2, bismillah, alright. 3, okey, 3, bismillah. Dan yang terakhir, alhamdulillah. Alright, alhamdulillah, ini dia. Okey, alhamdulillah, berapa ni? Alhamdulillah, telah pun hitam, tak sempat nak cuci. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alright, sekian aktiviti menunggang agama. Dah kenapa pula dok ni kan? Tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Pagi ni sebenarnya kita nak bercakap berkenaan dengan syurga versus neraka PhD. Alright, syurga versus neraka PhD. Dan pada pagi ini kita berada pada poin yang keberapa? Alright, pada pagi ini kita berada pada poin yang keberapa? Sila komen di kaca skrin. Alright, sila komen di kaca skrin, kita berada pada poin yang keberapa? Alhamdulillah, pada pagi ini kita berada pada poin yang ke-11. Alright, pada pagi ini kita berada pada poin yang ke-11. Zahari Tuah Jebat. Bagi tahu, jumpa 2% dok. Tahniah, give me 5. Okey, masuk tabung wakaf morning walk. Jangan hantar dekat tempat lain. Alright. Okey. Okey, sebab alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sebab alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dapat wang-wang ni, alhamdulillah kita masukkan ke dalam tabung Yayasan Yosyupe, di mana kita telah bantu sangat ramai para pelajar master PhD yang ditimpa cabaran. Contoh, sakit, kita bantu. Okey, rumah ditimpa banjir, alhamdulillah kita sampaikan bantuan. Kemudian ada yang rumah dirompak, kita sampaikan bantuan, alhamdulillah. Dan ada yang tak mampu nak bayar yuran semester terakhir dan kita tolong bayarkan full, alhamdulillah. Anda nampak tak ke mana kita salurkan wang-wang yang kita temui ini? Alright, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita berada pada poin yang ke-12 pada pagi ini. Terima kasih kepada anda yang ingat. Baik, dengar betul-betul. Poin yang ke-12 pada pagi ini, sebelum saya share, tolong panggil ramai-ramai please. Panggil ramai-ramai. Alright, ajak ramai-ramai. Sebab yang ke-12 pada pagi ini, saya rasa, saya tahu, saya pernah tahu dan saya pernah dengar ramai para pelajar master PhD, mereka sedang memandu kenderaan PhD mereka. Apakah kenderaan PhD mereka? Tesis mereka. Tesis anda adalah kenderaan PhD anda. Kenderaan yang akan bawa anda masuk dalam bilik Viva. Tahu ke tahu? Alright, mereka memandu kenderaan tesis mereka ke arah neraka PhD. Jadi apakah poinnya pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan? Tesis tidak bergerak 2 hari, 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun.
Alright, point kita pada pagi ini adalah tesis tidak bergerak 2 hari, 2 minggu, 2 bulan dan 2 tahun. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, maknanya bermula dengan 2 hari tesis tak bergerak bagi macam-macam alasan, kemudian merebak kepada 2 minggu, okey, bagi macam-macam alasan, lepas 2 minggu, 2 bulan, lepas 2 bulan, 2 tahun dan memang anda akan masuk ke dalam kubur PhD anda. Okey, so pada pagi ini berapa ramai yang pernah berada pada momen 2 hari tak bergerak, anda layan alasan anda ternak biawak-biawak anda ternak ayam-ayam berpenyakit anda ternak kuman-kuman anda dan akhirnya anda pergi sampai 2 minggu, layan lagi 2 minggu, makin membesar, pergi pula 2 bulan dan tiba-tiba dah sampai 2 tahun dan anda baru terperasan anda akan tamat pada semester yang akan datang. So pada pagi ini berapa ramai yang pernah mengalami episod itu? Sila komen di kaca skrin. Okey, jika sekiranya anda ada penyakit itu, pernah ada penyakit itu, sila komen di kaca skrin. Saya pernah berpenyakit 2 hari bagi alasan, and then merebak 2 minggu bagi alasan, kemudian berebak lagi 2 bulan bagi alasan, tiba-tiba dah sampai 2 tahun dah. Dan barulah tiba-tiba saya tersedar yang saya sedang ambil duit beasiswa daripada kerajaan dan saya belum lagi selesaikan PhD saya. Siapa yang pernah melalui episod hidup sebegitu dan tiba-tiba anda dapat formula, anda dapat proses dan anda dapat orang yang hulurkan tangan bantu anda dan syukur kepada Allah Ta'ala, ketika itulah anda boleh masuk dan hantar notis 3 bulan and then tiba-tiba anda boleh viva dan tiba-tiba anda boleh buat correction dan pada hari ini anda telah bergelar doktor halal. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda pernah lalui momen itu? Sila komen. Okey, so kita syukur kepada Allah Ta'ala bila mana kita dapat keluar daripada 2 hari kita berubah, keluar daripada 2 bulan kita berubah, keluar daripada 2 minggu kita berubah, keluar daripada 2 tahun kita berubah. Sebenarnya Allah Ta'ala sedang bantu anda mengikut kata penunggang agama. Alright. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, alright, kepada anda yang Allah Ta'ala tunjukkan jalan keluar kepada anda patut sujud syukur pada saat ini. Okey, mengikut pengalaman penunggang agama, sujud syukur ni sangat bagus supaya apa? Mudah-mudahan Tuhan akan ampunkan dosa kita sebab kufur nikmat kita. Okey, kita kufur nikmat dan kita baiki dengan memperbanyakkan sujud syukur kepada Allah Azza wa Jal. Alright, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Okey, so berapa ramai yang pernah lalui episod itu dan tiba-tiba dapat jalan keluar dan pada akhirnya anda telah berjaya mengeluarkan diri anda daripada episod 2 hari, 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun anda. Alright. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, yang terakhir pada pagi ini, seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan, kita nak give away kepada anda. Okey, kita nak cari share pada pagi ini untuk kita give away kepada anda. Okey, so pada pagi ni apakah giveaway kita dan tolong bantu saya panggil ramai-ramai, terutamanya geng-geng sharer. Kita memang nak giveaway kepada sharer. Kita memang sejak daripada 1 hari bulan 10 sehinggalah semalam memang kita giveaway kepada sharer setiap pagi. Alhamdulillah. Okey, dan apakah giveaway pada pagi ini? Yes, alhamdulillah kita nak bagi kepada anda RRD, Rocket Research Diary. Berapa ramai yang pernah dengar RRD? Sila komen. Alright, berapa ramai yang pernah lihat RRD? Sila komen. Berapa ramai yang pernah pegang RRD? Sila komen. Berapa ramai yang pernah buka-buka dan belik-belik RRD? Sila komen. Okey, berapa ramai yang pernah menggunakan kemudian tak habis guna RRD? Sila komen. Berapa ramai yang memang menggunakan RRD secara maksimum dan dapat sangat banyak result? Sila komen juga. Alhamdulillah, RRD ni tuan-tuan dan puan-puan telah bantu sangat ramai para pelajar master PhD.
Alright. Dan RRD ni telah menang inovasi daerah Selayang dan melayakkan untuk pergi bertanding inovasi peringkat negeri Selangor. Ini adalah inovasi pertama di Malaysia. Alhamdulillah, inovasi pertama di dunia juga. Alhamdulillah. Okey. So ini adalah hasil daripada apa? Pengalaman saya dan Dr. Mar, di mana kita buat diary sendiri semata-mata untuk track progress. Semata-mata untuk track apa yang berlaku sepanjang journey master PhD kami. Alright, dan bentuknya bukan macam ni. Alright, ini adalah satu benda yang telah kita ubah suai mengikut professionalism. Okey, takkan anda nak guna diary saya kan? Alright, tak cukup ke gancat dah. Okey, gancat bagus. Okey, gancat sangat bagus. Tetapi saya tambah banyak elemen lain. Dalam ni tak ada gancat. Tetapi kita bantu anda dengan formula ROKET untuk anda kawal setiap langkah, setiap langkah journey anda dalam journey master PhD anda. Dia seumpama kiraman katibin. Dia seumpama malaikat yang mencatatkan kanan dan kiri, alright, untuk pastikan kita tidak tersasar. Dekat depan lain, dekat belakang kita lain pula. Kan, depan SV kau bukan main. Yes. Dekat belakang SV kau bedal SV kau. Dekat belakang SV, awak bawa mulut. Awak ceritakan semua keaiban SV awak. Jadi, RRD ni akan bantu anda untuk ingat, come on, ada malaikat mencatatkan kanan dan kiri. Jangan buka aib orang. Nanti satu hari nanti, bila kita bercakap aib orang di hadapan orang lain, walaupun mungkin sembunyi-sembunyi ataupun mungkin secara phone call, satu hari nanti Allah Ta'ala akan buka aib kita. Kalau bukan dunia, Allah akan buka aib bila? Pada hari Yaumul Mahsyar. Dan orang-orang beriman yang menunggang agama, mereka percaya kepada hal ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jadi siapakah pemenang kita pada pagi ini? Siapakah sharer yang kita nak bagi giveaway pada pagi ini? Alhamdulillah. Alright. Okey, dan now kita nak cari sharer. Show sharer, tolong munculkan diri. Alright. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alright, sekejap. Tiba-tiba pula tak keluar. Alright. Okey, saya masih lagi tak dapat kesan. Kan, sekejap. Okey. Wow, subhanallah. Alright, so pada pagi ini nampaknya telah pun keluar di kaca skrin saya. Alright, jeng. Ada lagu pula jeng. Alright. Okey, so pada pagi ini kita telah pun menjumpai. Wow. Okey, telah menjumpai. Alright, sharer kita pada pagi ini. Okey, kita nak baca nama beliau. Okey, pemenang giveaway kita pada pagi ini adalah Cik Puan Zulianis Alias. Cik Puan Zulianis Alias. So, tim boleh bantu saya untuk pinkan nama beliau, Cik Puan Zulianis Alias. Alright. Okey, so Cik Puan Zulianis. Alright. Telah pun. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu komen ni, orang luar tak boleh dapat giveaway ke? Ya Allah, ya Tuhanku. Okey, yang pertama ya, kepada anda yang mungkin kali pertama menonton, kita bukan pilih, saya tak tahu pun siapakah orang dalam saya. Okey, saya hanya tengok apa yang ada pada skrin saya, yang tertera perkataan sharer, itu number one. Okey, kita hanya akan pilih sharer. Jadi cuba anda tengok, anda sharer ke, top fan ke, ataupun anda anniversary follower ke, cuba tengok. Okey, saya hanya akan cari dan baca nama sharer. Jadi kalau anda adalah sharer, maka saya akan tengok sharer tu
dan saya akan terus baca nama yang pertama yang keluar daripada handphone saya. So sebenarnya giveaway ni untuk semua yang menonton, tetapi setiap pagi saya menjadi orang yang pilih dan mencari sharer. Pastikan anda adalah sharer. Okey, pastikan anda adalah sharer. Okey, terima kasih banyak di atas soalan itu. Alright, so saya ulang balik, giveaway ni kita bagi kepada sharer. Semua, tetapi to be specific, saya akan membaca daripada skrin handphone saya, sharer. Begitu. Okey, itu sahaja pada pagi ini. Terima kasih banyak. Jaga diri anda, jaga keluarga anda, pastikan ambil vaksin. Alright, terima kasih banyak. Jaga diri anda. Dan insya-Allah jangan lupa, tuan-tuan dan puan-puan, pada hujung tahun ini kita akan ada seminar nak ubah tesis yang kita jadualkan secara, insya-Allah doakan, secara offline. Okey, secara offline. So ajak ramai-ramai dan boleh berhubung dengan tim saya macam mana untuk anda mendaftar seminar nak ubah tesis yang kita jadualkan, yang insya-Allah doakan kami, kita akan laksanakan. Insya-Allah doakan kami. Kita memang aim, insya-Allah kita akan buat dekat IDCC Shah Alam, dan cuba anda Google, okey, di manakah IDCC Shah Alam, dan cuba anda Google daripada rumah anda nak pergi IDCC Shah Alam, berapa jaraknya, dan anda boleh prepare daripada saat ini. Terima kasih banyak. Jaga diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda belajar, siapa urus. Bye-bye.